भगवान सबुबले समस्तिंक कथा बुझी पारिबेनी बोली सेथिपाई से प्रत्येक घरे गोटे नेखा माँ देइछंती। हेले आजिकाली पिला माने से माँ को सम्मान देउनाहांती, से माँ को भल पाइबा देउनाहांती, से माँ को पचारु नाहांती। से माने ठाकुर को पूजा करुछंती हेले घरे तांकर जो भगवान अछंती, घरे तांकर जो बापा माँ अछंती सेमानंको से हताधार करुछंती, सेमानंको पचारु नाहांती। हाँ सांग माने लोक माने बहुत खराब करुछंती, लोक माने जानी जानी निजको ही बहुत खराब रे पकई देउछंती। गोटे नारीर काम कौन, गोटे नारीर आम प्रति दायित्व कौन, गोटे नारीर ता निज प्रति दायित्व कौन आमे माने जानिने जानिबा आजिर एई भिडियो माध्यम रे। हाँ सांग माने आचार्य चाणक्यंको एही चारोटी कथा को जानी आपण माने कौनसी महिलांक व्यवहार को सहजरे बुझी पारिबे। महिलांकर कौन व्यवहार ताहा आपण माने एई भिडियो रे बहुत भल भाबरे बुझी पारिबे। सेथिपाई आपण मानकु मो रिक्वेस्ट करूची भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। तो चलतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करूची मोर एक नुआ भिडियो रे। यदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिबो लाइक टी निश्चित भाव में करिवे। महिला को भगवान को द्वारा सृष्टि होइथिबा एमिति रचना कुहा जाए जहा भगवान निजे भी केबे भी बुझी पारंती नाही। कौनसी महिला केतेबेले कौन करिवे ताहा केही जानी पारंती नाही। एहा जणे साधारण व्यक्ति हुंतु किंबा अति बुद्धिमान व्यक्ति होइथांतु प्रत्येक मनुष्यक पई जणे महिला को संपूर्ण भाव में बुझिबा अत्यंत कष्टकर होइथाए। यह आपण माने मध्य जानिथिबे गोटे महिला को बुझिबा बहुत कष्टकर होइथाए। गोटे मनीष गोटे महिला को बुझिया पई थकी जाइथाए हेले से बुझी पारि न थाए। एपरि कि आचार्य चाणक्य मध्य एहा कही जाइछंती जे कौनसी महिला को देखि कही हेबो नाही जे से दुखरे अछंती किंबा सुखरे अछंती बोली। एहा अनुमान करिबा कष्टसाध्य। महिला माने पुरुषंक अपेक्षा शारीरिक भावरे दुर्बल बोली विवेचना करा जाए, किंतु महिला माने आदर्शगत एवं भावप्रवण भावरे बहुत शक्तिशाली होइथांती जहा सेमानंकर आचरण को बुझिबा कष्टकर होइथाए। आचार्य चाणक्यंक नीतिशास्त्र रे महिला मानंकर किछि अभ्यास विषय रे कहिछंती जहा देखि आमे महिला मानंकर प्रकृति को बुझी पारिबा। सांग माने प्रथम रे हेउची ईश्वरंक प्रति आस्था। आपण माने जानिथिबे स्त्री लोक मानंकर झियो पिला मानंकर महिला मानंकर भगवान को प्रति बहुत आस्था थाए, बहुत मनस्कामना थाए। जो महिला माने भगवान को प्रति बहुत विश्वास रखि थांती सेमाने जीवन रे केबे भी कौनसी असुविधा रे विचलित होई न थांती बा पछघुंचा देई न थांती। तांकर मन बहुत शांत एवं एकाग्रचित होई थाए। सेमाने निज लक्ष्य हासिल करिबा पई कठिन परिश्रम करि थांती। आखपाखरे लोकंक कथा किंबा सेमानंकर पराजय किछि गुरुत्वपूर्ण नुहे। सेमाने केवल तांको निज भगवान को तांकर सहारा बोली भावी जीवन एवं लक्ष्य विषय रे भावी थांती। सेमानंको कौनसी दुख सहजरे विचलित करि परिबो नाही। सांग माने जेउ नारी माने भगवान को ऊपर भरोसा रखि थांती, भगवान कर पूजार्चना करि थांती, सेमानंकर केबे भी हेले कौनसी असुविधा होई न थाए। सेमाने केबे भी हेले कौनसी कथारे विचलित होई न थांती हेले सेमानंकर भावना निजको दुर्बल करई देई थाए। द्वितीय रे हेउची कार्य रे अलसुआ हेबा। नीतिशास्त्र अनुसारे महिला माने परिश्रमी हेबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सेमानंकर लक्ष्य सहित घर परिवार दायित्व मध्य रही थाए। एपरी परिस्थिति रे जो महिला माने काम प्रति अलसुआ देखांती से निज घर परिचालना करिबारे किंबा लक्ष्य हासिल करिबारे सक्षम नुहंती। सफलता पाइबा पई सेमानंकु अनेक असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी थाए। एपरी कि महिला माने मध्य समाज रे अधिक सम्मान पांती नाही। सांग माने
ଯେଉଁ ମହିଳା କାମରେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଅଳସୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ବି କାମକୁ ଲାଗିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେମାନେ ଘରର କାମ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରର ଟିକିନିକି କାମ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ କାମ ପଛରେ ରହିଯିବ, ସେମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଅଳସୁଆ ହେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁଶାସିତ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୁଶାସନରେ ରହିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବା। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଏପରି ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସର୍ବଦା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ମହିଳା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା କାହା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ନିଜର ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଉ, ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ହେଉ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ଅଲଗା ଲୋକର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନେବା ଉଚିତ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ସେମାନେ ନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ନା ଜୀବନରେ କେବେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କେବେ ବି ହେଲେ ଏମିତି ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହିଭଳି ନାରୀମାନେ ବହୁତ ପୁଅଙ୍କୁ ଫସେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଏମିତି ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା ସମସ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ, ସବୁ ନାରୀମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି କି ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କି ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ବି ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କି ସବୁ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ। ଯେବେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କଥା ଜାଣିଯିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।